What's up guys? So laro ulit tayo ng pusoy. So libangan lang, libangan. Kanagin. 7. Dito 7. Libangan lang tayo, libangan. Shoutout sa ating mga viewers. Video muna. Nagre-relax. Kanagin. Dito tayo mag-umpisa. Nako, 3 muna para hindi na mag-ano. Oy, nako. Tayo dyan. 3. Kasama mo 2. Okay. Per is na iangat natin. Per is. Okay. Kanagin. Manokan. 2 pairs per is. Manokan. Nandito na naman si Manokan. Manokan. 2 pairs per is. Nako. Hoy. Tayo dyan. 3 mo ang 4. Nako. Tayo dyan. 6. 1, 2, 3, 4. Yun na. 3 yun na natin. Okay. Kana. Or pull. Kaso lang wala siyang ulo. Okay. Paul Queen. 3 o 4, 13. Testing tayo dyan. Ito naman. Iyay. 1, 2, 3. Pag ginanon mo kaibigan. Nandito. Sayang, oy. Sayang ang logo. Queen. Dito ka na. Yan o. Sa Placis Street. Ayun na. Placis Street. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. So, Placis Street. Butaw ang kanyang ulo-ulo. Kanagid. Nako. 1, 2, 3, 4. Ginanon mo. Dito ka. Kanagid. Ace. 2, 7. 8, isa lang. Okay, yun lang. Diyan tayo nalunggot. Gananon mo. Yan. Gananon mo. 1, 2, 3, 4. Wala. Okay. Wala sa ayos. Dito ka na. Ganon mo na lang. Okay. So, ito yung magiging ulo niya. So, Placis Street. Okay. Placis Street. King Jack 5. Testing natin kung sino magdada best. 2 pairs lang ito. Per is Street. 13. Placis. Paul. So, ito yung the best. Paul Queen. 3, 4, 13. Okay.